And for your information, tak semua sperm itu adalah normal. Okay, memang tak normal. Tak scientist akan tunjuk. So, kalau you tengok gambar yang seterusnya, you boleh tengok when we compare the stallion and human sperm, you boleh nampak sendirilah daripada figure. You can see that stallions ataupun kuda punya sperm, you boleh nampak kuda punya sperm sangat-sangat cantik, sangat-sangat elok rupanya. Dengan apa? Dia punya head tu tirus, and then you boleh nampak clearly the middle piece itu okay, ada boleh nampak yang tebal sikit kan. Then you boleh nampak even the tails are extremely smooth. Berbanding dengan sperm awak, you boleh tengok sperm yang awak ada, tengok dah lah kepala tak rupa kepala, ada pula kepala penyek, ada pula kepala bulat, dan even the tail itself you boleh nampak macam rambut yang rosak. Okay, memang inilah hakikat sebenar yang berlaku dekat in the human world disebabkan lifestyle, okay, disebabkan drinking dan disebabkan smoking dan sebagainya, dia akan affect the sperm development lah. Okay, as you can see, this we call it sperm abnormality. Ada kita kategorikan kepada 3 abnormality. The first one adalah head defects, ada neck and mid piece defects, and ada tail defect. You boleh nampak ada sperm yang tidak ada ekor, ada kepala sahaja. Ni sangat scary Okay, ada pula kepala yang terlebih besar. Kalau kat Semenanjung ni, orang yang kepala besar kita panggil kapla. Kapla tu merujuk kepada kepala besar. And then ada pula kepala yang terlalu kecil, ada pula yang terlalu tirus dan sebagainya. Ada pula ada amorphous, maksudnya tak rupa langsung kepala. Dan adalah pula kalau kita tengok neck pula, ada yang tak sama besar, ada yang terkiok pula dia punya neck dan sebagainya. You boleh nampak pula kalau tail tu ada yang terikat. Kalau terikat ni macam mana nak berenang? Tak boleh berenang, dia akan mati. Ada pula yang terlalu pendek. Bila terlalu pendek means that dia punya motility tu lambat sampai kepada ni. Ada pula yang okey lurus, tiba-tiba dekat tengah tu terbengkok pula, macam mana nak berenang. Ada yang patah, ada yang 2 ekor dan ada yang sebagainya. So you boleh nampak these abnormalities inilah memang yang kita jumpa di dalam human sperm especially. So sperm ni berada dekat siapa? Lelaki ke perempuan? Berada dekat lelaki. Dan this what we call this the abnormal sperm yang ada kepala yang bulat, we call it globozoospermia. Okay, ini adalah the common event that occurs in men bila kita melakukan saringan untuk ujian what do we call ujian kesuburan. Okey, ada pasangan suami isteri melakukan ujian kesuburan dan selalunya memang ini adalah normal bila asal ada masalah kesuburan dia dikaitkan dengan perempuan. Tetapi memang perempuan memang common tu, agak itu memang tidak dinafikan. Tetapi what you have to know adalah you sendiri lelaki memang ada banyak masalah, sperm you sendiri bulat, globozoospermia. So you tak boleh nak salahkan you punya wife. Memang kalau you pergi ujian saringan, kita akan minta dua-dua buat. Tak adil untuk perempuan sahaja. Sebab in fact lately untuk the modern world, masalah kesuburan itu datangnya daripada lelaki. Kenapa? Ada yang sperm dia bulat. Bila sperm ini bulat, dia cannot fertilize lah. Okay, disebabkan adanya bila dia bulat dia tidak ada acrosome cap. Kalau sperm itu tidak ada acrosome cap, macam mana dia nak fertilization? Dia tak boleh nak ada fertilization. Nanti kita akan discuss benda ni. Kalau tidak ada acrosome cap, tidak ada fertilization. Maksudnya tidak akan adalah dapat baby lah. Okay, ini adalah disebabkan adanya defect in this DPY19L2 gene. Yang ni don't have to know. But then just nak bagi tahu, kadang-kadang sperm itu memang bulat. Dan in fact 5 ke 7% lelaki adalah infertile. Okay, infertile tu memang mandul. Kalau dia tu agak kurang mandul ataupun subfertile, itu adalah subfertile lah. Tetapi kebanyakannya masalah kesuburan, infertility problems in marriage adalah disebabkan 30% disebabkan lelaki, solely in the male. So it's unfair if you minta wife you je yang buat ujian kesuburan sedangkan you sendiri tidak check apa yang berada dalam testis you. Sedangkan dalam testis you sendiri, sperm sendiri rosak, you nak salahkan you punya wife. Cannot. Okay, you sendiri, man, if you have you cannot, if your wife cannot conceive, both of you should go to the clinic and saring. And then barulah kita tahu apakah masalahnya. Kalau masalah perempuan adalah disebabkan kekurangan hormon, okay, the level of hormones is low. Apa yang kita boleh buat, memang kita akan bagi hormone therapy. After that, memang terus perempuan tu akan ovulate. Tetapi masalah lelaki ini adalah you punya sperm rosak.
means that you have to change your lifestyle. You tak boleh, you have to work hard, you kena exercise, you have to eat healthily, you kena stop smoking. Because why? Because 30% of the infertility problem are the source is you, men. So tolong faham benda ini, okay? Kenapa it links always dia masalah ni memang akan link dengan problem with the production, di mana kurangnya sperm di dalam awak punya air mani lah. Okay, and again lelaki saya nak cakap, just because awak ada the fluid, it doesn't mean that you have the content. Okay, just because you saw that the whitish fluid, it doesn't mean that there are sperms in there. Itu adalah one of the misconception occurs in the world, where lelaki ini merasakan, oh, I ada the fluid, I ada the air, means that the problem is not me, tetapi the wife. Sorry, tidak. Okay, excuse me, bitch. The problem is that walaupun you ada the water, the liquid, you punya content is very low number, and in fact it's very poor quality. Okay, sperm yang rupa macam apa tu, itu poor quality lah. Okay, and kadang-kadang your production tu terlalu sedikit, that problem in the transportation. Tak cukup. Okay, so that's why you have to work hard, you have to live healthily, you have to eat balancely supaya you akan bolehlah overcome this problem. Okay, and one thing how you macam mana you nak overcome this problem, you don't smoke. Okay, kenapa? Dia memang akan boleh interfere dengan you punya sperm production. Okay, dan macam apakah masalah yang sering dikaitkan dengan lelaki? Adanya this varicocele. Varicocele ni adalah enlargement in your testis, menyebabkan sperm itu akan mati dan sebagainya. Adanya infection, adanya problems with ejaculation terlalu sedikit, dan kalau lelaki kadang-kadang tu susah nak erect, susah nak erection. Adanya hormonal imbalance due to the unhealthy lifestyle, tidak workout, tidak makan meat dan sebagainya. So adanya low testosterone yang akan interfere dengan the sperm production, and eventually dia akan lead to the health and lifestyle lah. Yang ini yang you kena jaga. So stop smoking from now. Okay. Dan ini adalah data yang disediakan oleh science community. You boleh nampak sperm counts in the West plunged by 60% in 40 years disebabkan adanya modern lifestyle damages the men's health. Disebabkan adanya diet yang problem, adanya stress, adanya smoking nampak ni, adanya kegemukan. Semua itu memang dikaitkan dengan low testosterone level that akan damage the spermatogen. Dia akan damage the sperm and interfere with spermatogenesis. And kalau you tengok ni, in Europe ni dikatakan sekiranya manusia ini tidak, if this infertility in men tidak diatasi, dalam tempoh 40 tahun manusia boleh pupus. Okay, Alhamdulillah, syukur. Manusia ni banyak sangat buat kerosakan, pupus pun tak apa. Okay, in 40 years kalau this infertility problem itu tidak disettlekan, dalam in 40 years memang kita boleh pupus. And solely disebabkan sperm count. Sperm ni datangnya daripada mana? Lelaki ke perempuan? Daripada lelaki. So, anak-anakku, please do something about your sperm. Thank you. So kita dah tengok the spermatogenesis. So kita nak discuss macam mana spermatogenesis ini actually is regulated by hormones. All the process that I have explained actually is regulated by hormone. Okay, daripada primary spermatocyte, secondary spermatocyte dan sebagainya, all that adalah regulated by hormones. Dan ada 5 hormon yang akan involved in spermatogenesis. 3 hormon itu berada di brain. Okay, asal usulnya adalah pada brain, iaitu is gonadotropin releasing hormone secreted by hypothalamus gland. Okay, and then dia akan stimulate the release of gonadotropin. Apakah dia hormon gonadotropin? Dia adalah follicle stimulating hormone dan juga luteinizing hormone. Okay, GnRH, gonadotropin releasing hormone. Hormon yang akan trigger the release of gonadotropin. Apa dia gonadotropin? Dia adalah 2 hormon ini, iaitu luteinizing hormone, di mana dia akan secreted by anterior pituitary gland, di mana dia akan release daripada anterior pituitary gland in the brain kepada the Leydig cells in order to produce testosterone. Testosterone ini yang akan power the spermatogenesis. Dan another hormone iaitu follicle stimulating hormone secreted also by anterior pituitary gland, tetapi instead dia akan stimulate the Sertoli cell to facilitate sperm development. Macam mana nak ingat? Follicle stimulating hormone, FS, ada S, ingat S stimulating hormone, ingat Sertoli cell.
stimulating Sertoli. So ada S di sini, so dia akan stimulate Sertoli cell to facilitate sperm development. Kemudian again, kalau you tengok luteinizing hormone, dia akan release this testosterone. Testosterone pula dia akan produced by Leydig cell to promote spermatogenesis. Dan itu adalah dekat Leydig cell. Kalau dekat Sertoli cell, macam mana dia nak control supaya spermatogenesis itu tidak berlebihan, dia akan release inhibin. Inhibin ni adalah peptide hormone. Okay, dia adalah functional protein. Okay, yang di-release by Sertoli cell supaya dia inhibin, as the name inhibit. Apa yang dia inhibit? Dia akan inhibit anterior pituitary gland supaya mengurangkan FSH secretion, supaya sperm yang dihasilkan itu at normal level, at homeostasis. Tidaklah sperm itu terlebih-lebih. Okay, kalau terlebih-lebih nanti problem jugalah. Okay, akan ada penyakit dan sebagainya. So kita kena kawal. Everything dalam badan kita kena kawal lah. Okay. So macam mana adanya hormonal control spermatogenesis di dalam brain, you tengok ni saya dah buat. In the brain akan ada hypothalamus. Hypothalamus tadi dia akan release gonadotropin releasing hormone. Dia release kepada siapa? GnRH tadi dia akan release gonadotropin releasing hormone kepada anterior pituitary gland. Bila dia release dekat anterior pituitary gland, apa yang berlaku dekat anterior pituitary gland? Dia akan stimulated. Bila dia terima GnRH, dia akan stimulated. Bila stimulated, dia akan release dua hormon. The first one adalah follicle stimulating hormone yang akan stimulate Sertoli cell. Okay, dia akan promote sperma, dia akan bantu dalam sperm development, dan dia juga akan release inhibin supaya spermatogenesis itu berlaku at normal level. And another hormone yang akan di-release by anterior pituitary gland adalah luteinizing hormone. Dia akan stimulate Leydig cell. Luteinizing L, Leydig, luteinizing. Senang nak ingat kan? Luteinizing L, dia akan stimulate Leydig cell. Okay, di mana Leydig cell akan release testosterone to promote spermatogenesis. So this daripada brain tadi dia akan travel through the bloodstream daripada otak melalui salur darah sampai ke testis. Okay, both FSH dan LH tadi dia akan sampai ke testis, daripada brain pergi ke testis melalui darah, and then FSH tadi dia akan stimulate Sertoli cells untuk release, untuk first dia akan host spermatogenesis. Okay, di mana of course Sertoli cell akan host spermatogenesis. Sebab apa? All the dividing cell of spermatogenesis berada di dalam Sertoli cell, dan dia juga akan facilitate sperm production, dia akan bagi nutrition dan sebagainya. Dan yang penting, dia juga akan kawal spermatogenesis dengan cara dia akan release inhibin. Inhibin tadi dia akan make sure dia akan inhibit the anterior pituitary gland untuk memastikan anterior pituitary gland tidak release lah FSH banyak sangat, tidak release LH banyak sangat, just the right amount supaya spermatogenesis itu berlaku at normal level. Okay, then we have another hormone iaitu luteinizing hormone. Dia akan release kepada Leydig cell. Ingat, luteinizing Leydig LL, di mana Leydig cell akan release testosterone which support actually the one yang hormone yang akan drive spermatogenesis, dia adalah testosterone, hormon lelaki. Inilah yang akan drive the testosterone. So again, as I said, hypothalamus dia akan release the GnRH kepada anterior pituitary gland, and FSH dia akan stimulate Sertoli cell untuk promote spermatogenesis. Both LH juga akan release to the Leydig cell, release testosterone, cause which then host spermatogenesis. Cuma Sertoli cell untuk memastikan spermatogenesis itu berlaku at the normal level, tidak berlebihan, Sertoli cell also release inhibin which will then dia akan inhibit the anterior pituitary gland. Okay, sorry, Sertoli cell dia memang akan inhibin tadi, dia akan inhibin, dia akan inhibit anterior pituitary gland. Tetapi disebabkan LH juga akan stimulate Leydig cell untuk produce testosterone, apa yang berlaku dekat testosterone? Testosterone punya level akan meningkat. Bila testosterone punya level akan meningkat, dia adalah signal kepada brain, oh, testosterone dekat testis dah tinggi. So maksudnya sekarang kita tak payahlah nak release banyak-banyak LH. Jadi what happen is that when testosterone level akan increase, dia akan it will inhibit, dia akan give a negative feedback kepada hypothalamus supaya mengurangkan GnRH secretion. Bila GnRH secretion berkurang, what happen kepada anterior pituitary gland? Dia akan less stimulated. Bila
bila dia less stimulated, maksudnya sekarang kuranglah LH yang akan dirilis, both LH and FSH level akan drop. Now apa yang berlaku adalah this spermatogenesis eventually dia akan abnormal level lah. This akan memastikan the sperm production ataupun spermatogenesis akan back kepada normal lah, akan make sure dia normal level lah, supaya tidaklah berlebihan the sperm yang dihasilkan.